Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Aw n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris. Inch'Allah. 20 minutes pour mieux comprendre. Voilà. Ne balimaw bi an sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye. An ye CEDEAO mɔgɔw an y'u ka sanction ye. An b'an da don o la dɔɔni. N'an bɔra yen nɔ, an bɛ taa kuma cayara ko Mali dugukolo bɛɛ kɛra Sogɛli ta ye. An b'an da don o yɔrɔ fana la dɔɔni. Jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u bila u place la. N'an bɔra yen nɔ, sabanan o ye Rasbach di Sakoba Jato. An b'an da maga ale fana la dɔɔni. Voilà. O de ye an sigi kun ye. Yan'an ka taa ɲɛfɛ, an bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. Surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka commenter, ka partager, an ka foli belebeleba bɛ aw ye. An bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fasojɔ sira kan, danbe sira kan. Ni Ala n'a kira sɔnna, foyi tɛ an bɔ nin sira in kan. Mali ou rien. An faso, wallahi an b'a défend fɔ an joli laban, foyi t'an bɔ nin kan. Parce que an y'a fɔ mɔgɔw ye k'anw ta ye Mali ko de, anw ta tɛ mɔgɔ ko ye de. Et puis anw ye danbetigiw de. Mɔgɔ o mɔgɔ ni k'i b'i ka molobaliya lase Mali ma, i bɛ anw jɔlen sɔrɔ i ɲɛ. O de anw ta ye. C'est pour cela que mɔgɔ caman dabaliya bannen don ko anw bɛ Faransi, an bɛ ka dɔ fɔ Faransi ma. Anw y'a fɔ ko anw t'an faso labila foyi ye. Et wa danbe bɛ an na, anw bɛ sa Mali ko la. Bilahi hali n'anw de bɛ kɛ saraka ye Mali ka jɔ. Bilahi anw bɛ préférer ka kɛ saraka ye Mali ka jɔ. Hali ni anw de bɛ sa, Malidenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ, anw b'a nin di pour que Malidenw ka hɛrɛ sɔrɔ. Foyi t'an bɔ nin sira in kan n'Ala sɔnna. Ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. Voilà, Jɛnɛba Ba, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ, aw bɛɛ folen don, an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne balimaw, an ye CEDEAO mɔgɔw ka sanction ye ko Sogɛli Kokala Mayiga ani mɔgɔ caman caman k'olu tɛ voyager. En plus fana ni wari b'u bolo jamana kɔ kan, bon o tɛ se ka wari ninnu sɔrɔ. O ye kuma caman caman fɔ u ka sanction kɔnɔ quoi, mais ko mɔgɔ fila bɛ yen nɔ olu ma sanction, n'o ye Asimi Koyita ani ko Abdoulaye Diop, ko sanction ma bin olu kan. Mais sanction binna Sogɛli n'a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan, Mamadu Kasɔnkɛ ninnu, mɔgɔ caman caman. K'a fɔ Faransi ye ko ancien modèle minnu tun bɛ Mali la k'olu taara mɛnna, bilahi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ. O tun bɛ cɛ minnu bagabaga, olu tɛ yen tuguni. Voilà, o tun bɛ cɛ, ça veut dire que o tun bɛ tapasi kɛ mɔgɔ minnu na. N'u u ma sɔn u ta ma, o b'a kɛ fɛn ye, o banna Mali kɔnɔ. Wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ bilahi. Sogɛli t'aw kɔfilɛ, Asimi t'aw kɔfilɛ, Mamadu Kasɔnkɛ, anw si t'an kɔfilɛ. I b'i tilen de an b'i bonya. Mais kana kɛ jugu sago y'an ka jamana kɔnɔ k'an k'i bonya. O tile banna miyana. Bilahi. Faransi, c'est à dire que aw tɛ taa bi jamana kan, a bɛ dan Mali ta de ma bilahi. Ka taa bin wali jamana kan. Aw bɛ yen nɔ, aw tɛ k'an lakana. Aw tɛ ka, c'est à dire que don o don k'u ni ka fisa ni bi ye. Bilahi aw tɛ nin sen fila diɲɛ kɔnɔ quoi. Nin ye Afrique bɛɛ bɔlen, Afrique bɛɛ b'a tɛgɛ bɔ aw bolo nin sen fɛ. Ɲɛ kali Ala la. Bilahi Afrique bɛɛ b'a daji tu aw kunna nin sen fɛ. Ɲɛ kali Ala la. Aw tɛ bonya Afrique dugu si la. Bilahi n'aw tun b'a dɔn, aw t'aw kun tun ye min ye Mali kɔnɔ, aw tun bɛ baara kɛ tiɲɛ kan. Mais kana bin an ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ tiɲɛ la. A ko an kan'o fɔ, ko an kana an faso défend, k'aw bɛ wuli sanction de a donna ta a bɔra ta. Bilahi nin ye aw bolo bɔlen Afrique ko bɛɛ la. Bilahi aw tɛ don da la Afrique tuguni. I ma Burkina bɛ wulilen ye, Guinée wulila, Nigériens wulila, Ivoiriens wulila, maa si tɛ Faransi fɛ tuguni Afrique. Bon, fo k'aw sa. Bilahi aw tɛ jamana kɛlɛ Mali kɔfɛ. Aw tɛ bila jamana la Mali kɔfɛ Faransi. Fo k'aw sa. U ka sanction ko Sogɛli tɛ se ka voyager. Sogɛli mago tɛ Faransi la, Sogɛli mago tɛ voyager la. I y'a faamuya b'a la. Wari tɛ Sogɛli bolo jamana kɔ kan. Asimi min filɛ nin ye, n'aw bɛ k'o faga cogo ɲɛɲini, nin si kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ. Asimi bɛ faga cogo jumɛn? Asimi bɛ se ka bɔ jamana kɔ kan cogo jumɛn? Pour que ka bɔli nɛgɛ don Asimi na. C'est pour cela que u bɛ taa fɔ ko Sogɛli tɛ se ka voyager dɛ. N'o kɛra ni Asimi ye un ziga de ye walima ni Asimi ye fɛn dɔ de ye,
au fana n'a fɔ ko ça veut dire que au fana n'a voyagé nɛgɛ da quoi mais Assimi tɛ ça veut dire que depuis ala ye Assimi da se ma se français ya wa a tɛna se yan tuguni voilà nin bɛɛ de Assimi bɛ se ka labila cogo min na malidenw bɛ se ka fara fara cogo min na ça veut dire que olu bɛ se k'u sago sɔrɔ anw na cogo min na c'est pour cela que nin ye séparation de ça pour que Assimi ka sogɛli bila walima Assimi yɛrɛ ça veut dire que voyage nɛgɛ bɛ se ka don Assimi na cogo min na nin bɛɛ de ɲɛɲinitɔ filɛ nin ye et sinon sanction kan ka bi président de kan mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ mais sanction taara bi sogɛli de kan nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka an fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'an farala ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ komi ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don cogo min na mais français vous avez échoué bilahi aw bolo y'a jɛ quoi malidenw ko bibi na u bɛ sogɛli kɔ o bɛ Assimi kɔ wa u faso ça veut dire que o tɛ foyi bila sanfɛ aw tɛ jamana janfa Mali kɔfɛ aw tɛ molobaliya ta ka ɲɛsin jamana na Mali kɔfɛ français a dan bɛ kɛ nin ye Afrique jamana si tɛ min bɛna aw bonya tuguni wa Afrique jamana fɛn fɛn bɛ yen ni Mali sera ka nin kɛlɛ kɛ fɔ a dan u bɛɛ lajɛlen b'aw gɛn ka bɔ Afrique o y'aw bɔlen Afrique la Irisi bɛna Afrique ta k'a k'u ta ye parce que olu bɛ baara kɛ tiɲɛ kan mais e k'u ka nin sanction in lajɛ ka comment ça s'appelle CNT mɔgɔw sogɛli n'a ka mɔgɔw ka sanction bi olu kan k'olu tɛ voyager nin kɛkun tɛ dɔwɛrɛ dɛ an bɛ se ka fara cogo min na a kɛkun bɛɛ filɛ nin ye ça veut dire que Assimi ni sogɛli bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na o de ɲinitɔ filɛ nin ye sinon tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan aw bɛ n'aw sigi anw da la dɛ démocratie ko tan dɛ a donna ta a bɔra ta aw bɔ anw ka jamana kɔnɔ san 10 don o don ko nin ka fisa ni bi ye démocratie yɛrɛ bɛ basigi de nɔfɛ ani lafiya dun ka fa gɛlɛya sugu bɛɛ bɛ anw kan aw bɛ n'aw jɔ ko an ka voter o tuma na Mali bɛ voter aw de ye wa Malienw bɛ voter aw de ye wa an tɛ voter bi an tɛ voter sini n'a ka di an ye cogo min na an b'o de kɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ fa ta tɛ mɔgɔ ba ta tɛ anw de ta ye an ka jamana ye a ka di an ye cogo min na an b'a kɛ ten d'ailleurs yɛrɛ an tɛna to CEDEAO kɔnɔ an bɛ bɔ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ o t'a bannen ye ça veut dire que anw de bɛ CEDEAO balo anw de ye CEDEAO fabriquer et mais n'a fɔra ko hɛrɛ tɛ an ka jamana kɔnɔ k'an bɛ k'o hɛrɛ ɲini ka na an ka jamana kɔnɔ aw bɛ n'aw jɔ ko fo k'an ka élection de kɛ o tuma élection bɛ kɛ aw de kama wa a bɛ kɛ malidenw de kama malidenw ko k'u mago tɛ élection na aw ka problème bɛ min bilahi n ye n kali ala la faransi nin tɛ depuis Mali wulila Guinée wulila Burkina wulila i y'a faamuya b'a la CEDEAO min bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ n ye n kali ala la bilahi Afrique jeunesse bɛɛ bɛ wuli nin cɛkɔrɔba ninnu kama n ka cɛ k'u bɛɛ ku tigɛ faut que nin cɛkɔrɔba ninnu de siya ka tunu ka bɔ Afrique français finman minnu bɛ Afrique faut que olu de siya ka tunu ka bɔ yen mais a daminɛtɔ de filɛ nin ye bilahi n ye n kali ala la ni Mali sera ka nin combat in gagner Burkina bɛ mais ça veut dire que cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ bɛ gɛn quoi cɛkɔrɔba parce que faransi nɛgɛ tɛ Afrique dugu si la faransi nɛgɛ tɛ dugu si la ni Mali sera ka nin combat in gagner bilahi CEDEAO cɛkɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen denmisɛnninw bɛ bere kɛnɛ ta aw bɛɛ kama k'aw bɛɛ ku tigɛ vous êtes pas là pour le peuple aw tɛ jamana kɔnɔdenw kama aw bɛ faransi de kama diɲɛ bɛɛ y'o seereya bi Assimi tɛ voyager bi sogɛli tɛna voyager wa ninnu tɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ ninnu tɛna ɲɔgɔn labila ça veut dire que aw nin yɛrɛ de ka ɲi ko a y'a kɛ cogo min na ko Kamara i b'a dɔn kɔni Assimi tɛna Kamara labila mɔgɔ si ye Assimi tɛna sogɛli labila k'a daminɛ Kamara sogɛli ninnu ko ninnu si tɛ voyager wa wari b'u bolo dugu o dugu la ko ça veut dire que maga tɛ se ka kɛ o la wari tɛ ninnu si bolo jamana kɔ kan ninnu b'u faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ye taa sanction wɛrɛ ɲɛɲini ka na nin tɛ ça veut dire que nin yɛrɛ ka ɲi anw ma an ka ministres tɛ se ka bɔ an ka présidents tɛ se ka bɔ ça veut dire que bɛɛ bɛ segin dan bɛɛ min ma quoi bɛɛ b'i cɛsiri i y'a faamuya b'a la ka baara k'i faso kɔnɔ mais nin ye mun molobaliya ye mɔgɔw da la aw nana anw fɛ san kelen k'aw b'anw ka lakana ça veut dire que Mali kɛlɛ ban aw ma se a ye san 2 fara kan aw ma se aw ye san 3 fara kan aw ma se anw minnu ta ye an ka dugu ye an ye IBK jugu sago bɔ yen ko an bɛ Mali sigi araye sanfɛ aw bɛ pressé la ko faut que Bubu de kana anw mara ko faut que Bubu de kana sigi an ka jamana kunna zon a tɛ passé bi a tɛ passé sini n'a ka d'aw ye a ye sanpɛrɛn jigin Mali kan anw t'an faso labila dɛ aw kana da sanction ma a ye ko wɛrɛ kɛ bilaya ça veut dire que nin tɛ maa si bɔ i ja kan nin tɛ mɔgɔ si bɔ i ja kan
ewa Assimi tɛ labila dɛ nin bɛɛ ça veut dire que u bɛ ka nin bɛɛ kɛ de pour que u bɛ se ka Assimi sɔrɔ cogo min na n'a fɔra ko Sogɛl tɛ se ka voyager i y'a faamuya b'a la Kamara tɛ se ka voyager Assimi n'a fɔ ko sanction ma bin ne min kan ne ka wuli ka taa n ka jamana ko ɲini Assimi tɛ bɔ Mali da fɛ nin bɛɛ de Assimi bɛ se ka labila cogo min na Assimi bɛ se ka faga cogo min na Assimi mago bɛ se ka sa cogo min na pour que ka na voyager nɛgɛ don Assimi na Sogɛl tɛ se ka taa nin ci kɛ Kamara tɛ se ka taa nin ci kɛ i jɔ Assimi yɛrɛ ka wuli ka taa nin yɔrɔ la Assimi tɛ bɔ Mali kɔnɔ dɛ depuis Ala ka da ma se Faransi a tɛna se yan tuguni nin ye mun jamana sugu ye ni kɛlɛ min filɛ anw bara Mali kɔnɔ n'a tun bɛ Faransi de heure kelen o tun b'a ban heure kelen o tun b'a ban mais tellement ko an ka sanu nɛgɛ b'u la an ka pétrole ça veut dire que hɛrɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ fɛ k'a bɛɛ ta k'a k'u ta ye gagnant gagnant tɛ yen foyi foyi ça veut dire que kana Mali kɛ i n'a fɔ Mali nana olu baw de ka kɔɲɔminɛn kɔnɔ ka anw ka hɛrɛ bɛɛ ta k'anw bololankolon bɔ a bɛɛ la o de tɛ passé tuguni masakɛ minnu tun bɛ o kɛ Mali kɔnɔ olu taara yen olu tɛ yen tuguni mɔgɔ kuraw de bɛ yen jeunesse kuraw de bɛ yen olu bɛ sa u faso nɔfɛ c'est comme ça olu bɛ sa u faso nɔfɛ et n'a fɔra ko aw b'an ka jamana kɔnɔ lakana tɛ yen basigi tɛ yen foyi foyi a démocratie tɛ fɔ o yɔrɔ la dɛ ko fo que élection n'i banna élection ma dɔrɔn ko o de ye démocratie ye saya bɛ ka kɛ anw fɛ duguw bɛ ka jeni lakana tɛ yen foyi foyi tɛ yen démocratie yɛrɛ mais ko ninnu bɛ mɔgɔ miiri kɔn de ye quoi ninnu bolo ko anw ye baganw de ye quoi aw kana dan ka sanction bi Mali kan dɛ nin tɛ maa si bɔ i ja kan n'a ka d'aw ye a ye Mali kɛ dɛbɛ in k'a kuru ka taa bila aw ka so kɔnɔ Sogɛl tɛ bɔ yen Assimi tɛ bɔ yen wa aw sago tɛ kɛ Mali kɔnɔ o banna aw sago tɛ kɛ Mali kɔnɔ tuguni dɛ c'est fini malidenw de sago bɛ kɛ Mali kɔnɔ a banna k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw tun bɛ cɛkɔrɔba ninnu de bagabaga Sogɛl tɛ bagabaga Assimi tɛ bagabaga ne yɛrɛ tɛ bagabaga maa si tɛ bagabaga yan tuguni o banna mais nin ye mun molobaliya ye san 10 aw b'an ka jamana kɔnɔ sɔrɔdasi 100,000 ni kɔ bɛ yen nɔ jihadiste tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan ka n'an yɛrɛ bila ɲɔgɔn na k'an ka jamana hɛrɛ suɲa o bɛ don Mali kɔnɔ cogo min ka d'u ye o bɛ bɔ cogo min ka d'u ye a fɔra k'o de tɛ kɛ tuguni olu bɛna don Mali kɔnɔ cogo min ka d'u ye o bɛ bɔ cogo min ka d'u ye u b'u sago kɛ anw na anw ko k'o de tɛ kɛ tuguni o de dimi b'u la a tɛ passé dɛ anw de t'an ka jamana ye n'i bɛ don contrôle bɛ yen n'i bɛ fɛn fɛn kɛ contrôle bɛ yen ko an k'an yɛrɛ t'u bolo komi saga mɔnɛ o banna a ye dɔ fara sanction kan an su bila walima an kunkolo ni piki an tɛ Mali labila wa maa si sago tɛ kɛ yen n'anw yɛrɛ tɛ c'est comme ça maa si sago tɛ kɛ tuguni jamana wɛrɛ si sago tɛ kɛ anw ka dugu la an yɛrɛ de sago bɛ kɛ n'a ma bɛn i ma i b'i kun na kala ta ka bɔ yen n t'i fɛ n b'i fɛ mais n t'i fɛ o sera kɛlɛ ma aw de nana anw dɛmɛ aw dɛsɛra anw ko k'an t'aw fɛ tuguni o ye kɛlɛko ye wa o tɛ kɛlɛko ye mais u bɛ ka nin cɛkɔrɔba c'est à dire que CEDEAO cɛkɔrɔba lankolon ninnu u bɛ k'olu de pousser sanction ka taa Alassane Dramane Ouattara Ado ne de tun b'i ka ko la mais à partir d'aujourd'hui n t'i ka ko la tuguni n t'i ka ko la bi n t'i fɛ bi n t'i fɛ sini aw ma se k'aw ɲɛ jɔ makɔrɔnya na ka tiɲɛ fɔ a ye Afiriki bɛ cogo min na bi mais komi aw bɛɛ ta tiɲɛ waati de sera solution t'a la CEDEAO mɔgɔw olu ta tiɲɛ waati de sera Afiriki président minnu bɛ yen n'o ni Faransi ka di olu bɛɛ ta tiɲɛ waati sera n ye n kale Ala la ninnu bɛɛ bɛ gɛn Mali kɔnɔ ninnu bɛɛ bɛ gɛn Afiriki hali a tɛ miɲɛ ninnu ça veut dire que mɔgɔ o mɔgɔ ni Faransi ka di Afiriki bi olu bɛɛ ta tiɲɛ waati de sera i n'a fɔ Faransi yɛrɛ ta tiɲɛna cogo min na ninnu bɛɛ fana ta bɛ tiɲɛ ten ta tiɲɛbagatɔ ninnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est comme ça Faransi ta ma tiɲɛ fɔlɔ nin tun tɛ se k'a fɔ Faransi ye k'i bɛ tiɲɛ f'u ye o b'i faga mais bi tiɲɛ bɛ ka f'u ye hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan a mɔgɔ minnu fana ye tubabu jɔnw ye aw bɛɛ lajɛlen ni Faransi bɛ taa jugugoye fɛ ni Ala na kira sɔnna maa si sago tɛ kɛ tiɲɛ ye kelen de ye lakana tɛ yen kɛlɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ basigi tɛ yen kɔngɔ b'an na minɔgɔ bɛ an na aw taara Libi ci ka na gɛlɛya bila anw bara ko o gɛlɛya kana ban a y'an tɛ to aw bolo jugu sago denya la o banna gɛlɛya in bɛ ban de maliden bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ b'i sago sɔrɔ o de y'an ka laɲini ye ni o tɛ ban aw bɛ préféré de ka maliden bɛɛ faga maliden bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen fɔ bi bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la aw bɛ préféré de k'an bɛɛ daji
Sogel te labla, Asim te labla, nous si te tayosi. Na kadawi ayo kogo kori Mali la kogo ka kori, kogo jamanja ka kogo jofo kabakolo. Anw dahirime be ala de bolo. Epe ambe tinya de ko ambanga jamana de kono. Amata bi mɔgɔ si kan. Ne mun sanction nɔgɔlen ye? Hein? Nin tɛ galon yɛrɛ sanction ye wa? Galon sanction. Se be anw ye dɔrɔn an bɛ wuli ka bin aw kan. Molobaliya min tɛ se ka kɛ aw la aw ka jamana kɔnɔ. Aw bɛ k'o molobaliya kɛ anw na. Mɔgɔ bɛ faga hali aw ka wulu tɛ sa. Hali mɔgɔ tɛ se k'aw ka wulu faga. Mais anw fɛ dugu kunturu bɛ ka jɛni san 10 k'olu ta kun tɛ lakana ye. Ni ko k'u ka bɔ yen k'u tɛ bɔ yen. Sogɛli mago bɛ voyage la. Wari tɛ Sogɛli bolo kɔfɛ. Asimi mago bɛ voyage la. Kamara mago bɛ voyage la. Ewa ni cɛ o cɛ teri jɔ Maliyɛnw ni Irisi cɛ an b'i bo tigɛ ka tɛmɛ. Irisi tɛ Faransi ye, Irisi tɛ CEDEAO ye. N'a ka di Sogɛli a bɛ taa Irisi. Maa si tɛ se ka t'i jɔ a ɲɛ. C'est comme ça. Non, mais à toi, ça veut dire que ka bin an kan. Ça veut dire que fantan bɛ to fantanya la, faama bɛ to faamaya la. O de ye Faransi ni Afiriki ta ye. O tɛ hinɛ, o tɛ ala dɔn, o tɛ maloya. Ka bin an kan jago olu mɔgɔ kelen ninnu bɛ n'i sigi diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna ko olu ye i y'a faamuya b'a la démocrate mɔgɔw ye olu bɛ hinɛ bɛɛ la ko bɛɛ n'i ka hakɛ ka kan. Mais c'est une honte. Aw binna Mali kan k'an ka jamana minɛ an na san joli. Depuis 2012 u nana bin an kan ka taa kɛlɛ lawuli Libi pour que o bɛ se ka don Mali kɔnɔ cogo min na pour que an bɛ se k'u wele u ka n'an dɛmɛ. Aw donna yen k'aw tɛ bɔ. Aw bɛ bɔ bi aw bɛ bɔ sini. Malidenw de ta ye Mali ye. An bɛɛ bɛ préféré ka taa lahara de. An t'an faso labila tuguni o banna. Aw tun bɛ cɛkɔrɔba minnu bagabaga olu si tɛ yen. Aw ka jɔn minnu tun bɛ yen olu si tɛ fanga sɔrɔ. Bubu tɛ kɛ président ye. Bube b'a si kɛ kaso la. Musa Mara paga ninnu si tɛ don da la Mali kɔnɔ. C'est fini. Malidenw de bɛ décision ta. Mɔgɔ min ka ɲi ani mɔgɔ min man ɲi bɛɛ lajɛlen b'o dɔn. N'i y'a ye an bɛ k'a fɔ Sogɛli tɛ ne balo foyi. Mais a nana baara ɲuman min kɛ ka na cɛsiri min kɛ ka na cɛya baara min kɛ an bɛ sa Sogɛli kɔ. An bɛ sa Asimi kɔ. Wa ninnu tɛ fara dɛ. N'aw bɛ fɛ ka ninnu fara de ko sanction binna Sogɛli n'a ka mɔgɔw kan. Sanction ma bin Asimi kan. Sanction ma bin comment ça s'appelle Abdoulaye Diop kan. Tiɲɛ bilahi aw b'aw kun fɛ quoi. Maa si tɛ lagalagatɔ ye maa si tɛ fatɔ ye. Hali anw ka ɲɛbɛrɛ an t'a labila. Hali an ka wulu an t'a labila. Surtout hadamaden. Aw b'aw ka mɔgɔw fɛ cogo min na anw yɛrɛ b'an ka mɔgɔw fɛ ten. C'est comme ça. Sanction binna dɛ Sogɛli tɛ se ka bɔ. N'i ye den lankolon dɔw ye Mali kɔnɔ f'olu bɛ yɛlɛ. Kafiri den dɔw bɛ Mali kɔnɔ f'olu bɛ yɛlɛ ni sanction ye. Sanction binna Sogɛli. Mais Maliden jugu fɛn fɛn bɛ yen. Segukaw taara danga kɛ. Segukaw o taara danga dun. Aw si t'aw sago sɔrɔ Mali kɔnɔ n ye n kale ala la. Segukaw olu ka danga tɛ bin dɛ. Segukaw taara danga min kɛ. Aw si sago tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ n ye n kale ala la a tɛ passé. Ne mun mais ko bilahi tellement que Faransi bɛ ka jɔmaya ta k'a ɲɛsin Afiriki ma. E m'a ye aw ka mobili bɔtɔla Burkina jeunesse taara u jɔ Burkina bɛ u ka jeunesse taara u jɔ. Cɛ nin ye kumasulu de ye quoi Faransi ma. Centrafrique y'aw gɛn, Mali y'aw gɛn, Burkina y'aw gɛn, i y'a faamuya b'a la Algérie bɛ k'aw gɛn, diɲɛ bɛɛ bɛ k'aw gɛn. Ça veut dire k'aw bɛ ka malo fan bɛɛ fɛ. Hali aw ka to aw ka so. Aw ka métro n'aw ka bâtiment minnu b'a bolo yan. Anw filɛ nin an bɛ so minnu ta loyer la yan. I b'a sara 900 euros. 1000 euros. Aw t'olu wari ninnu fara ɲɔgɔn kan ni pétrole t'a bolo aw ka balo o cogo la. Aw ka métro n'aw ka train minnu b'aw bolo. Mais fo ka taa anw ka dugukolo duguma k'o fɛn ninnu bɛɛ ta ka Afiriki kɛ komi olu ta. O tile banna pewu. Aw tɛ président sigi Afiriki tuguni. Aw tɛ député sigi yen tuguni. Aw ka mɔgɔ choisilen o tɛ sigi a banna pewu. Anw de côté a tɛ passé. Aw kɔnna dan sanction ma dɛ. A ye Mali kuru k'a bila aw poche kɔnɔ. Malidenw balo bɛ ala de bolo. Malidenw ka hɛrɛ bɛ ala de bolo. Aw kana dan ka sanction bi Mali kan dɛ. A ye Mali ɲimi. Ça veut dire que ala mana Mali da min kan a bɛ k'o de ye. Kana bin an kan jagoya ko se bɛ olu ye. Aw bɛ Mali kɔnɔ ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ. Foyi tɛ ka k'a kɛcogo la. A ko an kana o fɔ. K'an ka n'u ka baarakɛbaliya fɔ. K'an ka n'u ka fugariya fɔ. O tuma na aw ye jɔn ye? Avion de b'aw bo cɛ yan. Aw bɛ taa ka bɔ yen. Irisi bɛ na hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile. Aw bɛ taa ka bɔ yen jagoya. Ni mɔgɔ ma taa ka bɔ yen n'an y'i sɔrɔ yen an b'i bila kɔrɔ fara 3 an b'a tigɛ.
fɛn min tɛ kɛ aw ka jamana na a bɛ t'o de kɛ anw ka jamana la aw fɛ yan hali wulu lakananen don hali wulu o kɔlɔsilen don mɛ anw fɛ hadamadenw de bɛ ka sa ko bagan ko an ka taa élection na an tɛ taa élection na dɛ an bɛ taa kɔɲɔ de la ko an ka taa élection na an tɛ taa élection na dɛ an bɛ taa denkundi de la o tɛ élection ye o batara den ninnu n bɛ tɛmɛ olu la comme c'est 20 minutes pour mieux comprendre n bɛ na ala jugu minnu bɛ mali kɔnɔ ka daminɛ ɲangi ninnu ɲa bɛ faru kelennin fana bɔra kaso la den halakile faso kumasulu den o fana bɔra kaso la a bɛ panpan na komi wulu fatɔ ko hectare joli joli bɛ sogɛli bolo k'a ye dɔ don ala n ko cɛw t'aw sago sɔrɔ mali kɔnɔ sa i ma ye malidenw mago t'aw la ni sogɛli ye mali bɛɛ kunu bi a n'a ka kan sogɛli ka mali ka ta ka kunu a n'a ka kan a ye danbe yira aw na ka hɔrɔnya yira aw na ka baara kɛ mali kɔnɔ cɛ ma deli ka min kɛ sogɛli ko kala mayiga a kana dan ka hectare san dɛ a ka mali kunu pa paga sogɛli yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko aw dan ye kuma de mɛn ko foyi ko n'aw sɛgɛnna ko aw b'aw makun foyi to olu bɔ nin sira in kan sogɛli y'o de fɔ o don mais c'est ça aw bɛ kule ka dɛsɛ aw bɛ tɔgɔ tiɲɛ sugu bɛɛ ta ka da sogɛli kan k'olu tɛ bouger u tulo t'aw la n'aw sɛgɛnna aw b'aw makun ko hectare 100 bɛ sogɛli bolo ko sogɛli nalen ni bi cɛ hectare joli bɛ ne bolo ne min tɛ ministre ye dɛ hectare joli bɛ ne bolo n'a ma kɛ wari sunyanen ye il a ton problème n'a ma kɛ wari sunyanen ye a yɛrɛ ka baara kɛ wari n'a ka di sogɛli a bɛ taa don bo la a bɛ taa don t'a dɔn ka fara la walima fɛn min mais a ka wari n'a ma kɛ wari sunyanen n'a ye dugukolo sɔrɔ o ye kojugu ye nin bɛɛ ye juguya de ye ka na sogɛli nɛgɛ bɔ mɔgɔ la sogɛli k'a bila asimi bɛ se ka minɛ cogo min parce que mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ko sogɛli k'a bila a tigi bɛ fɛ asimi de ta ka tiɲɛ o de ɲɛɲinitɔ filɛ nin ye hectare 100 b'a bolo hectare 2000 b'a bolo a ye mali dugukolo bɛɛ suɲa ni on s'en fout hali n'a ye mali bɛɛ kunu a n'a ka kan hali n'a ye mali dugukolo bɛɛ suɲa bi a n'a ka kan parce que cɛ don fasoden ɲuman don danbetigi don ni ne ye nin hɔrɔnkolo ninnu sigilen lajɛ e ka ɲangi ninnu kɔ o ye ɲangi ninnu bila ka bɔ kaso la a dimi bɛ ɲini ka ne faga quoi ɲangi ninnu tun kan ka u si de kɛ kaso la ni bilakoroni jeunesse sigilen don k'a lajɛ o de la ne ko n ko asimi k'a lajɛ a ka degɛrɛ dɔ ta asimi k'a lajɛ ka degɛrɛ dɔ ta k'a fɔ ko état d'urgence cela veut dire que maa si tɛ kuma yen tuguni yanni faso ka jɔ asimi ninnu kan k'o de kɛ o de bɛ mamadu kamara bolo yan fɛ état d'urgence ka t'i sigi arajo la ka patapatakan fɔ o banna à partir de 20 heures bɛɛ bɛ don so kɔnɔ à partir de 20 heures walima 21 heures bɛɛ bɛ don so kɔnɔ yanni faso ka jɔ faso den jugu kafiriw ala jugu o bɛ jamana wɛrɛw ka baara la ani zo minnu y'an ka faso nafolo suɲa o bɛ k'olu défend sogɛli k'a bila yanni sogɛli ka na mɔgɔw de tun tɛ yan olu sera ka ɲɛnabɔ yanni sogɛli ka na aw bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ ji dugu ma n'o bɛ k'an ka wari ta ka di aw ma yanni sogɛli ka na olu tun bɛ yen o sera ka mun de kɛ mali kɔnɔ foyi ko sogɛli tellement que o ye ko sugu bɛɛ kɛ o ye sogɛli buruja o ma se o ko du b'a bolo kanada o ma se malidenw kɛmɛ sigila 99 bɛ sogɛli fɛ o ɲɛbɔ o la bi o ko sogɛli taara musow furu yan fɛ a ye du di muso bɛɛ ma du b'a bolo kanada o ko sogɛli ye miliyari 1 suɲa foyi pa paga ma pase sogɛli t'u bo visa yɛrɛ sogɛli t'u jaabi yɛrɛ sisan u bɛna mun de fɔ tuguni non mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya batara den o sago tɛ sɔrɔ mali kɔnɔ dangaden ala t'o ka laɲini sabati wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a sisan o nana mun fɔ fo bɛ papiye ni dɔw ta k'u yira mɔgɔw la facebook sanfɛ hectare 100 bɛ sogɛli bolo a nalen minisiriya la non mais aw ma faamu non mais ko ni danga bɛ mɔgɔw kɔ quoi bila i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ko sogɛli nalen minisiriya la ko a ye hectare 100 san comment ça s'appelle kase la a ye hectare 40 san ye nin ye mali kura ye wa nka cɛ ne ka wari ne ka mugumugu n t'a don ni bamakɔ maire ko k'a bɛ bamakɔ dugukolo bɛɛ feere ma n b'a san min ka gɛlɛn dɔrɔn a kana kɛ wari suɲanen ye min ka gɛlɛn a kana kɛ wari suɲanen ye mais n yɛrɛ halala nka cɛ hali ni ye faransi bɛɛ san e ka mun b'o la
n'afrikidenw faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ ŋaniya jugu aw ka jamana bɛ bolo la aw bɛ taa ɲini de la aw ka jamana cira mais ko ninnu ye sarakaden wololenw de y'u ka bilaye ɲangi u tun man ka ɲangi bila ka bɔ kaso la u tun kan ka ɲangi to kaso de la walima Asimi ni Asimi bɛ ne lamɛn Mali bɛ cogo min na bi ni Asimi bɛ ne lamɛn a kan ka état d'urgence de kɛ Mali kɔnɔ état d'urgence arajo piya fɛn fɛn bɛ a si tɛ kuma i y'a faamuya b'a la chroniqueur minnu bɛ n'olu bɛ balo i y'a faamuya b'a la video kɛni na olu bɛɛ da don bɔrɛ kɔnɔ à partir de 20h bɛɛ k'i kun na kala ta ka t'i da so kɔnɔ maa si tɛ kuma yanni jamana ka basigi Asimi ninnu kan k'o de kɛ u bɛ n'u jɔ an dala faso cilaw ala jugu jamana kɔnɔ jamanaden jugu f'u b'a fɔ ko liberté d'expression o de k'o bɛ dɔ de ka baara la o bɛ ka jamana wɛrɛ de défend anw faso kan o bɛ ka jamana wɛrɛ de défend hectare 60 kana dan ka kɛ Sogɛli bolo dɛ Mali dugukolo bɛɛ ka kɛ Sogɛli ta ye anw bɛ Sogɛli fɛ o de fɔra aw ye aw bɔra yan ko Sogɛli ye 1 milliard détourné an m'o kule dabila sisan o ma kɛ tiɲɛ ye o ma dabila aw bɔra tuguni aw ko du b'a bolo Canada aw kulela ka dɛsɛ aw y'o dabila sisan ko ka bɔ Bamako i y'a faamuya b'a la fo Kidali ko Sogɛli y'o bɛɛ san wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ n'an t'anw kolon ala jugu barika banu mɔgɔ halakilu kafirisi jugu denw aw faso bɛ bolo la mɔgɔ min nana a bɛ ka tiɲɛ fɔ Faransi ye a bɛ ka tiɲɛ fɔ Mali kɔnɔ dɔ bɔra suɲɛni na zon bɛ ka taa kaso la kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka san fɛn min ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ o bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi aw ma olu dɛmɛ k'aw bɛ n'olu lagosi hɔrɔndenw ni silamɛdenw ɲɛna ko anw ka fara aw kan ko an ka ban mɔgɔ ɲɛnamaw la anw tɛ ban mɔgɔ ɲɛnama la dɛ an bɛ sa ninnu kɔ n'u ye ala bila an b'u bila n'u ye tiɲɛ bila an b'u bila mais anw tɛ lagalagatɔ ye an tɛ fatɔ ye an tɛ fɛn dɔnbali ye n'u ye sira bila anw bɛ yan k'an faso de défend mais n'u ma sira bila an bɛ tɛgɛrɛ f'u kɔ an b'u dɛmɛ kafiri fɛn fɛn mana na k'u bɛ anw fara ka mɔgɔ ɲɛnamaw mangoya mɔgɔ ye e tɛ don yɔrɔ sɔrɔ ala yɛrɛ tɛ barika don e ka ko kɛta la bilayi ala tɛ barika don e la ni ne ye Yusufu Mangara ninnu sigilen ye ouverture média a n'o dangaden ka ca Mali la dɛ bilayi nin bɛ kɛ Mali dɔrɔn de la quoi bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la jamana bɛ cogo min mɔgɔ minnu ye Mali ci bɛɛ b'u dɔn mɔgɔ minnu nana bin an kan k'u b'an ka jamana minɛ na bɛɛ b'u dɔn Sogɛli taara kuma naissance na a diyara hali laharakaw ye Sogɛli ko diyara hali laharakaw ye mais mɔgɔw de bɛ Mali kɔnɔ k'olu bɛ Sogɛli buruja k'olu bɛ Asimi buruja mais aw bolo ko an bɛ ji min na n'u ye wa aw bolo ko aw bɛ kodɔn ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan wa mais Mali bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ bi Mali bɛɛ bɛ Asimi fɛ bi o tuma aw bɛ kodɔn ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan wa dugutigiw bɔra Segu dugutigiw bɔra Bagunu dugutigiw bɔra Kayi bɛɛ nana ko Sogɛli ninnu ka baara ka d'u ye alimami fɛn fɛn bɛ Bamakɔ ko ninnu bɛ ka baara min kɛ ko mɔgɔ ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ o tuma aw bɛ kodɔn ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan wa kafiridenw sigilen bɛ bubu media la ye mais ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya aw y'an kɔ kiiti min na ala ka nɔgɔya Mali bɛ jɔ ka sɔrɔ aw fa sen t'a la aw baw sen t'a la aw ka kabila sen t'a la Mali jɔra yɛrɛ déjà mɛnna Mali jɔra mɛnna Sogɛli i ka wari b'i bolo n'a ka di ye dugukolo caman bɛ ne yɛrɛ bolo n'a ye n b'a d'i ma Sogɛli i ka wari de i ma suɲɛ foyi wari min b'i bolo ko i taara dugukolo san e cɛ nin ye ba ɲango denkɛ ye sa hectare joli b'olu fa bolo mɔgɔ minnu filɛ kuma na ta hectare joli de b'olu faw bolo hali wotoro pusela hectare b'a bolo n'i taara anw ka dugu la Bagunu ka bɔ anw ka dugu la ka taa fo Moritani o bɛɛ ye ne de ta ye o bɛɛ ye ne de ta ye hali papier t'a la o bɛɛ ye ne de ta ye hectare joli n'a ka di n bɛ taa sɛnɛ kɛ fo Moritani o bɛɛ ye ne de ta ye mais cɛ nana k'a ka baara kɛ a ko ka wari ko a kana don a sagona da fɛ an ka dugukolo ko yɛrɛ kɛ tiɲɛ ye a y'a san de walima a y'a suɲɛ de a y'a san ni wari min ye o jɛlen don walima o nɔgɔlen don o tɛ nin si ɲɛɲini dɛ o bɛ bɔ panpan na komi tinɛni n'u y'u ku minɛ k'u don kaso la o b'a fɔ k'u tɛ fɛ mɔgɔ ka kuma o kɛ ninnu bɛ kafiridenya kuma min b'u da kɔnɔ a ka bɔ hakili ma hasididenw o bɛ kuma min b'u da kɔnɔ bila a ka bɔ hakili ma mais ala tɛ aw sago kɛ parce que aw ka jugu
ala tɛ aw sago kɛ aw ye baarakɛbaliw de ye ala tɛ aw sago kɛ aw ye fugariw de ye ala tɛ aw sago kɛ bilahi mali kɔnɔ aw tɛ aw sago sɔrɔ aw ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye bi mali ka ci mali ka halaki aw sago o de mɛ a tɛ pase ala tɛ maa si ka ɲuman tiɲɛ ala tɛ mɔgɔ si ka ɲuman tiɲɛ race balayira du l'homme tranquille depuis Paris sogɛl dugukolo san n'a ka di mali bɛɛ san an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini Assimi Goïta n'a ka di mali wari bɛɛ sunya bi an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini e ye min kɛ ni buwa tun y'o kɛ ni molobaliya tɛ kɛ anw na sogɛl ye min kɛ ni bubu sise tun y'o ɲɔgɔn kɛ molobaliya tun tɛ kɛ anw na tuguni anw bɛ cɛ de fɛ an bɛ halaladen de fɛ an bɛ mɔgɔba de fɛ an bɛ fasoden ɲuman de fɛ nin dangaden ninnu b'u t'u sigi bubu meja la ɲangi ɲa kelen ni faru kelen den mɔgɔ lahara jugu dangaden si jugu den bɛ t'i sigi a ka arajo la ko dugukolo joli bɛ nin bolo an mago bɛ dugukolo ko de la an mago bɛ malidenw ni bɛ se ka kisi cogo min na an mago b'o de la malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na an mago b'o de la hali ni mali bɛɛ kɛr'i ta ye bi ni basigi tɛ yen e bɛ mun diya sɔrɔ wari la surtout dugukolo ni basigi tɛ mali kɔnɔ bi hali ni bo ye miliyari de ye e bɛ mun diya sɔrɔ o la surtout dugukolo an tɛ jamana in sauver fɔlɔ mɛ ni ne yɛrɛ ye ninnu sigilen lajɛ quoi non mais a ka bɔ hakili ma dɛ i fa dugukolo o t'i bolo tuguni mɔgɔ jugu minnu bɛ bɛɛ b'u dɔn ça veut dire que fɛn min bɛ mali kɔnɔ hali laharakaw b'a dɔn mɛ mɔgɔ dɔw de sigilen bɛ mali kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ opposants ye Assimi kan ka état d'urgence de ta mali kɔnɔ bila état d'urgence piya piya fɛn fɛn bɛ kuma kana don da kɔnɔ maa si kana kuma ye à partir de 20h hali ni sunɔgɔ t'i la i k'i ko ta i ka taa da ni ma taa da ni polisiw y'u sɔrɔ kɛnɛma o k'i bila kɔrɔ fara saba tɛgɛ i kan yan'an ka jamana ka basigi ka kuma minɛ bɛɛ la ala jugu setanɛ kafiriw sigilen la mɔgɔ nagasilenw ɲangi depuis karimu keta ninnu ka taa na o bɛ ka wari d'e ma a ye mun sarve ɲangi karimu keta ninnu o ye fɛn bɛɛ kɛ ye i ɲa kelen ni o taara dilan i comment ça s'appelle Tunisie mun barika bɛ e la e b'i si kɛ nin faden sagoya la foro bɛ bɔ segu fo ɲɔnɔ i tɛ taa sɛnɛ kɛ fɛn tɛ sɔrɔ journalisiya la e tuma bɛɛ de bɛ kɛ journaliste ye bɛɛ ko ko ne kana wasi n ka n sigi bamako k'a kɛ da baarabadenya ye ni n ye min buruja o na n wele ka dɔɔni don da kɔnɔ ni n ye min fa neni o na siran ɲɛ o na n wele ka dɔɔni don da kɔnɔ o de banna Assimi ma ça veut dire que Assimi yɛrɛ ka wari a ma se k'o dun surtout a k'o di mɔgɔ ma depuis Assimi sigira mali kɔnɔ duloki kelen de b'a la ça veut dire a b'a ko su fɛ de sɔgɔma a b'a dun Assimi depuis a sigira mali kɔnɔ duloki kelen ni sogɛl yɛrɛ de bɛ changer sinon Assimi ça veut dire que Assimi bɛ fɛ ka faso in sama ka bɔ dingɛ de kɔnɔ a tun bɛ sara min ta a jɛra bɛɛ kɔ nin dangaden ninnu sigilen b'an da la ouverture media ɲangi ninnu rasbaci ninnu non ala ni nin tun ye burukina de ye quoi ni nin ko sugu ninnu tun bɛ kɛ burukina maa min faga yɛrɛ de yɛrɛ faga bilahi burukina jeunesse o bɛ wuli de ka t'i minɛ k'i kun ci siɲɛ kelen o y'a bannen ye parce que u bɛ nkalon de kan u bɛ ka nkalon de tigɛ faransi ka ɲi walima faransi man ɲi faransi man ɲi faransi de afiriki ci o ye kadafi faga a ma min a ma bɔ a yɛrɛ halala dugukolo nɔfɛ o y'a faga u nana mali kɔnɔ anw tɛ se ka taa kidali mɛ olu bɛ mun de la ye o bɛ bɔ faransi cogo min ka di o bɛ don mali kɔnɔ cogo min ka d'u ye o bɛ se ka kɛ olu bara wa o tɛ se ka kɛ olu bara o tɛ se ka kɛ hali ni dumɔgɔ bɛ don faransi o b'a lajɛ mun de b'i bolo i bɛ don mun de la i bɛna mun de ɲini hali dumɔgɔ hali ni soso bɛ don yan o b'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ mɛ anw fɛ olu b'u ka kafiri minɛnw ta sanubɔ minɛnw o bɛ don anw fɛ cogo min ka d'u ye o bɛ anw ka mɔgɔw faga cogo min ka d'u ye foyi foyi tɛ kɛ o de banna mali kɔnɔ hali ni makɔrɔn bɛ don mali kɔnɔ a ka bagaji bɛɛ lajɛ i bɛ don ni mun ye i bɛ na ni mun ye nin bɛɛ dimi de b'u la ka mali kɛ komi olu baw ka ganforo cɛ min nana ka na faransi daga bɔ anw da la Assimi Goïta sogɛl kokala mayiga imam diko pour que mais ko ninnu bolo ko sogɛl k'a bila sogɛl tɛ se depuis a nana baara ma kɛ ni baara bɛɛ tun bɛ kɛ tile kelen de sisan tun bɛ IBK sɔrɔ yen IBK ye san joli k'an kunna san 10 tɛ yan san 10 mun dilanna foyi ninnu ma hali san kelen sɔrɔ ko foyi ma dilan donna ta cɛ aw tɛ se barika yɛrɛ t'aw da baara la surtout aw ka ninnu nɛgɛ bɔ mɔgɔ la
n'aw kumana yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'aw ye namidenw de ye n'aw kumana bɛɛ b'a dɔn k'aw namidenw ye aw ye faso jigitigɛdenw ye bɛɛ b'a dɔn k'aw ye faso kumasuludenw ye aw sadike jama min tun bɛ aw kɔ o jama taara min n'aw tun ka ɲi o jama tun b'aw bila wa ɲangi e ni rasa de bɔra panpan yan komi tinɛni aw y'a daminɛ tile kelen aw ma ɲɔgɔn bila est ce que aw ye mais ni ne ye ninnu sigilen ye aw tɛ hɔrɔnden yɛrɛ ye barika tɛ aw la aw minɛna ko sugu bɛɛ la mali kɔnɔ ninnu de bɛna kuma aw ɲɛna arajo la sogɛli man ɲi a ye dugukolo san a donna ta sogɛli k'a bila ni danbe tun bɛ e la mɔgɔw tun bɛ kumakan in ta u bɛ baara kɛnɛ mais danbe tɛ e yɛrɛ la e ko i bɛ taa dɔ fɔ mɔgɔw ma ça passe pas ça passe pas ni danbe b'i la n'i taar'i sigi ko karisa man ɲi mɔgɔ bɛ t'i ka kuma yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka taa i ka kuma in lajɛ i bɛ ka min fɔ o bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ka baara kɛnɛ mais danbe tɛ e la e ye kɔgɔden de ye jɔn mago b'aw la sogɛli ka mali dugukolo bɛɛ san an b'a fɛ a ka mali trésor public ta ka taa sigi a ka so kɔnɔ an b'a fɛ asimi ka mali wari bɛɛ suɲa an b'a fɛ wa jama min bɛ ninnu kɔ a jama ɲɔgɔn tɛ aw n'a ka président zo ninnu kɔ jama min bɛ asimi kɔ a tɛ bubu kɔ jama min bɛ sogɛli kɔ a tɛ comment s'appelle bubu sise kɔ aw fɛn fɛn filɛ kule la ni aw ye cɛ de ye a ye bɔ boulevard la dɔrɔn ko asimi k'a bila sogɛli k'a bila mun barika yɛrɛ de bɛ aw la kuma kɛ kun ye de nafa ka sɔrɔ a la mɛ aw bɛ kuma la papaga u b'aw utiliser comme susɛti k'aw don ka susɛti ka ju sɔgɔ ka ɲɛ sɔgɔ ka fili u bɛ k'aw utiliser ten de foyi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ sogɛli t'a bila asimi t'a bila kamara t'a bila mɔgɔ si t'a bila n'a ka di sedaw ye ka mali kuru k'a bila pɔsi kɔnɔ anw balo bɛ ala de bolo wa anw de ta ye mali ye hali ni maliden bɛɛ sara nin na an su ɲuman bɛ se ala ma parce que u nana bin an kan de an fa jamana kɔnɔ u nana bin an kan de sedaw tɛ tiɲɛ fɔ sedaw kɛra faransi ka baarakɛdenw ye sedaw kɛra afiriki cibagaw de ka taa faransi jɔ bɛɛ b'o o dɔn ko an kana an yɛrɛ firifiri asimi ka kɛ ko buwa ɲɔgɔn buwa jan asimi ka kɛ ko buwa jan sogɛli ka kɛ ko bubu sise o banna pewu ala ta bɛ fɔ aw ye n'aw de bɛ fiɲɛ di malidenw ma a y'a tigɛ ala ta bɛ fɔ aw ye n'aw de bɛ dumuni di aw ma a y'a ka dumuni tɔw bolo ala ta bɛ fɔ aw ye ça veut dire que mais a tɛ passé tuguni sa génération min bɛ a tɛ passé wa an faso an b'a défend nka cɛ hali n'i taara mali sigi kun cɛ ma de an bɛ bo fara ka mali ta ka bɔ yen c'est comme ça race balayira du l'homme tranquille depuis Paris n bɛ bɔ o yɔrɔ la n bɛ na race baci di sakoba a bɛ bɔ mali la don min na saki kelen de tun b'a bolo bɛɛ lajɛlen y'a ye sakamɛ kelen de tun bɛ race baci bolo a segintɔ a taara saga minnu lajɛ ameriki fɛn dɔnbali jato minnu bɛ ameriki a taara olu lajɛ saga ni fɛn dɔnbali ninnu olu y'u ka san wari bɛɛ o ye san munmɛ bɛɛ kɛ nɛzi kɔrɔ ka san munmɛ bɛɛ kɛ fiɲɛ kɔrɔ ka san munmɛ bɛɛ kɛ bo fara la bisi nɔfɛ n'o bɛ bisi gɛn sɔgɔma o bɛ bo fara caman ça veut dire que u bɛ pɛtɛ de quoi bisi nɔfɛ boli la alasa taara ameriki min kɛ saga ni fɛn dɔnbali ni dangatɔ ninnu u ma ɲɔ faw ye u ma ɲɔ baw ye k'u ka wari n'u ka fɛn bɛɛ ta ka di arasibati ma a bɛ bɔ mali la ka na faransi saki kelen de b'a bolo a bɛ bɔ faransi ka taa ameriki saki kelen de b'a bolo a segintɔ ka bɔ ameriki valizi saba valizi belebeleba saba a bɛɛ falen don keyita bɛ k'a pousse wa i ɲɛ bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na mɛ barika t'u la quoi barika kisɛ kelen a t'u la mɔgɔ minnu bɛ se k'u faw ka du jɔ k'u baw ka du pɛntiri i y'a faamuya b'a la ka hali foto bilo baw ka du kɔnɔ surtout k'u ka kize jɔ nin dangaden bɛ ça veut gɛribuden bɔra mali kɔnɔ gɛribuden rasba cɛ gɛribuden de a bɔra mali kɔnɔ ka taa delili kɛ ka taa saraka minɛ maa o maa bɛ saraka d'i ma i tɛ se o tigi la saraka minɛna den gɛribuden a bɔra mali la ka na delili kɛ faransi olu ye dumuni dɔ d'a ma a taara ameriki ka taa olu ka wari bɛɛ minɛ ka valizi saba fa barika tɛ don e la hadamaden fɛn fɛn ne tɛ saraka bɔ fo mɔgɔw de b'a di e ma e tɛ hinɛ e t'a di mɔgɔ ma ala t'i mago dilan fo ka diɲɛ wuli i bɛ nagasi de ka taa fɛ ale bolo ko mɔgɔ tɛ kodɔn dɛ
depuis ala kanda ne ma deli ka bilakoro fara saba ye k'a delila ka mɔgɔ sɔn hali dɔrɔmɛ 100 la a tɛ yen mais mɔgɔw de b'a di ale ma n bɛ bɔ mali la ni 5 000 euros de bɔra ye mais n ye 15 000 euros sɔrɔ faransi tile kelen n ye 20 000 euros sɔrɔ cɛkɔrɔba n'a ko mɔgɔw ko n kana nɛnini kɛ quoi mɔgɔw de b'a di ale ma dɔrɔn ale tɛ foyi di mɔgɔw ma cɛ ça veut dire que e tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli e tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli bilahi n ye n kali ala la e tɛ don da la a taara ameriki segu sako ninnu bɛ san joli taxi boli ni sotarama boli la olu ka bololafɛn bɛɛ ta ka d'a ma e cɛ danga bɛ cɛ parce que barika fana bɛ arasa la quoi barika bɛ arasa la ka tɛmɛ ninnu fana kan quoi arasa mɔgɔ min kɛra su ye bubu sise ka kɔɲɔmuso bubu sise ka kɔɲɔmuso ka t'u ka wari bɛɛ ta ka d'a ma valise 3 mais a bɛ taa amerika ni foyi ma taa a segintɔla valise 3 papa buya ka sigilen bɛ cɛkɔrɔba n'a dasi belebeleba komi ciga ɲaga nin fɛn dɔnbali ninnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ye a bɛ k'u bɛɛ nɛgɛn k'u ka wari minɛ mais i bɛ k'a k'i yɛrɛ de la i tɛ ka kɛ mɔgɔ la dɛ i bɛ k'a k'i yɛrɛ de la hadamaden n'i ye ɲuman kelen kɛ ala ye ala bɛ ɲuman ta k'i ye ka to ka bin sagaw kan k'u ka wari minɛ o la ka to ka bin misiw kan bin ɲimina ninnu parce que u tɛ fɛn de dɔn e min bɛ fɛn dɔn i bɛ k'olu mago sa papa buyaka filɛ nin depuis ala y'a da a taara amerika a ma segin ka taa mali la foyi t'a bolo papa buyaka foyi depuis a taara mali la a ma se ka don mali la a ma se ka segin dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen t'a bolo salimata tarawele filɛ yen nɔ foyi to o bolo banangu min bɛ muso belebeleba banangu n'a ye pantalon don pantalon t'a minɛ n'a ye fini don fini t'a minɛ i y'a faamuya ba la a bɛ ça veut dire que a ye cogo yɛrɛ tɛ muso nɛgɛ yɛrɛ don mɔgɔ la o banangu belebeleba in o fana ni arasa taara fɔ n ka cɛ f'ale fana bɛ kɛlɛya muso tɔw la n tɛna tɔgɔ fɔ parce que valeur t'a la n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn i bɛ kɛ su ye muso belebeleba a bɛ komi banangu bɛɛ bɛ banangu dɔn forme tɛ banangu la banangu n'a kunkolo ma bon a sɛɲafan ka misɛn ça veut quoi n'a sɛɲafan ka bon i b'a sɔrɔ ça veut quoi banangu bɛ ten de o muso jugu sago min bɛ ameriki san joli a bɛ ka taa sagaw ni misiw nɛgɛn k'u ka fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jugu sago anw tun b'a nɔfɛ c'était pareil anw minnu tun b'a nɔfɛ an tun bɛ wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa de bamakɔ an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa d'a ma wa n'a yɛlɛl'i fɛ dɔrɔn i ye fɛn de d'a ma n'a kuman'i fɛ dɔrɔn a mago bɛ fɛn dɔ de la mais ale ta tɛ sɔrɔ diɲɛ na ale ta tɛ sɔrɔ dɛ ni n'a dalu bɛ mɔgɔ min bolo nana ye n'a dalu bɛ cɛ o cɛ bolo facebook sanfɛ min kali ala la n bɛ 1 million di ma a dalu bɛ cɛ o cɛ bolo walasa de tiri jɔ ko ka wari di mɔgɔ ma walima ka malo bɔrɔ san ka di mɔgɔ ma n'a dalu bɛ bolo nana n bɛ 1 million compter ka di ma a tɛ yen mais ale de bɛ mɔgɔw taw minɛ n bɔra faransi n bɛ bɔ mali la 5 000 euros de tun bɛ n bolo n sera faransi a kɛra 15 000 euros ye saraka den wololen saraka minɛna i y'a faamuya ba la marakadenw bɛɛ lajɛlen ka jaka k'a to e bɛ ka wali nafolo mɔgɔw fantanw de ta fara ɲɔgɔn kan k'a kunu e tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli i ye bubu ka miliyari minɛ bubu tun bɛ 10 millions de d'i ma par mois 10 millions par mois société de transport b'i bolo Sénégal société de transport kari kelen sɔngɔ ye joli 7,000,000 kari kelen 1,100,000 kari joli b'i bolo Sénégal camion joli b'i bolo ye o bɛɛ la i bɛ ka taa fantanw ta fara ɲɔgɔn kan i bɛ ala kali komi contrat de bɛ ale ni ala cɛ ale tɛ sa wa tellement k'a ka cogo ani kulusi kelen de bɛ bɔ mali la a b'o don nka cɛ fo tumu i bɛ tumu y'a ka kulusi fitini na a ka kulusi fitini o bɛ kumu i y'a faamuya b'a la pantalon min b'a la o bɛ kumu fo kasa bɛ bɔ k'a yɛrɛ kɛ fatɔ ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka mɔgɔw ta minɛ k'a yɛrɛ kɛ falatɔ ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka mɔgɔw ta sama parce que n'a y'a yɛrɛ kɛ kolosare ye k'a yɛrɛ kɛ fantan ye a tɛ ko a kasa bɔlen don a nɔgɔlen don mɔgɔ dɔw bɛ hinɛ a la e tɛ ne kafiri den wololen ye dɛ a bɔra mali la sisan ça fait 2 semaines kulusi kelen o de b'a la fo ka kulusi in kɛ ta ka i bɛ ala kali k'a fɔ ko ji tɛ dugu la kolosari bɛ tila ka taa don mɔgɔ ka avion kɔnɔ ka yen bɛɛ kɛ kasa ye n'a donna avion kɔnɔ n'a sigira mɔgɔ kɛrɛfɛ kasa sugu b'a la hali bakɔrɔni bilahi kasa b'a la hali bakɔrɔni bilahi a bɛ komi bakɔrɔni parce que i m'a ka ɲɔgɔn n'i ma ye hali n'a ye jɛnɛya kɛ a tɛ ko hali n'a ye a bɛ komi bakɔrɔni de
e wa hali n'i ye fini don yirikuru na a bɛ kuma fɛ musoko fa de b'a la dɔrɔgu t'a la taara ameriki ka taa sagaw ka wari bɛɛ minɛ saga ninnu bɛ kule sa o bɛ sɔgɔma o bɛ boli bisi kɔ fo bɛ bo ci i y'a faamuya b'a la wula fɛ o bɛ boli bisi kɔ senkuruba dimi bɛ a bɛɛ la a bɛɛ ta tiɲɛna a bɛ wari sɔrɔ maɲumatɔ ko la k'a ta k'a di dangaden ma ni ma tête de mort bila n b'i bloqué dɛ tête de mort tɛ bila yan ni y'a man di i bɛ taa ka bɔ yen dɛ n'i ye tête de mort bila n b'i fili kɛnɛma sisan walima i bɛ k'a bila kun min na b'a fɔ a ye n ka page yɛrɛ fanga bɛ dɔgɔya n ka page filɛ nin ye a tɛ ka se yɔrɔ jan tellement que o bɛ ka n ka page signaler n'i ye tête de mort bila n b'i bila kɛnɛma walayi a ye arasa jate minɛ mɔgɔ de b'a di ale ma ale t'a di mɔgɔ ma n'i ye o ye mɔgɔ o mɔgɔ la bila a tigi tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli et puis a bɛ wari min sɔrɔ a tɛ mago ɲa a bɛ fɛn min sɔrɔ a tɛ mago ɲa mɔgɔ de b'a di e ma dɔrɔn e t'a di mɔgɔ si ma e tɛ saraka bɔ i tɛ hinɛ fantan na i tɛ mɔgɔ dɛmɛ fo que mɔgɔ de k'u ka fantan warini ta k'a d'i ma ala ye nin de fɔ dɛ ala y'a fɔ ala kɛra ala ka manton dɔ bɛ yen nɔ ala ka cidenw dɔ tɛmɛna a y'a fɔ dɛ a ko ni diɲɛ laban sera banabagatɔw olu de bɛ wuli ka taa mɔgɔ kɛnɛmaw fo mɔgɔ minnu se b'u ye miliyari b'u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo olu b'u yɛrɛ kɛ fatɔ ye k'u yɛrɛ kɛ kolosare ye kulusi kelen de b'u la duluki kelen de b'u la u kasa bɔlen don fantanw bɛ tila tuguni u kan ka dumuni min dun bi n'u ye waritigiw ye u hinɛ b'u don la u bɛ sin k'u ka dumuni b'u yɛrɛ kɔrɔ ka d'u ma o de ye arasa ninnu ta ye ani faransi o de y'u ta ye kalo kelen kulusi kelen a taara ameriki a hinɛ bɛ ɲini k'olu faga olu hali u ye ji bila ɲɛgɛn na k'a ka t'i ko jugusago in a tɛ koli yɛrɛ fɛ k'a ka t'i ko a ka fini wɛrɛ don mɛ nin bɛɛ kɛ kun tɛ dɔrɔn dɛ ka saga ninnu kun birilen k'u ɲɔni olu b'u ka nafolo bɛɛ ta ka d'a ma ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya ouverture média bilahi ɲɛ kali ala la aw ka ouverture média in si t'a la dɛ ouverture média si tɛ ouverture média in na ɲangi ala ye si di ma i t'a minɛ cogo dɔ ɲangi ala ye si di e ɲɛ kelennin ma i t'a minɛ cogo dɔ a ye continuer ka maliyɛndenw lafitinɛ a ye continuer ka mɔgɔw dusu labɔ ni jama fɛrɛntan wulila u b'aw bɛɛ bugɔ da pinɛ la u b'aw bɛɛ faga ka tɛmɛ parce que mali sɛgɛnna malidenw sɛgɛnna n'a fɔra ko aw de bɛ ka bɔ ka juguw defa mali kan a ye t'a fɛ ni malidenw wulila politiw tɛ se k'u lajɔ dɛ faamaw tɛ se k'u lajɔ u b'aw bɛɛ faga ka tɛmɛ sogɛli mali dugukolo bɛɛ san dugukolo minnu bɛ ne yɛrɛ bolo n'an b'u feere i ma ni wari sonyɛnen tɛ dugukolo fɛn fɛn ka di mali kɔnɔ a san i nɛgɛ c'est à dire que i nɛgɛ tɛ bɔ anw na bi an t'i labila wa en tant que i bɛ baara ɲuman ka sogɛli an b'i kɔ kana hali kɔ filɛ asimi koyita en tant que aw bɛ ka baara min kɛ an m'a fɔ k'aw ka baara bɛɛ ka ɲi dɛ mɛ aw nalen ni bi cɛ aw ye misali min yira anw na n'aw kɔntinɛna nin sira fɛ anw t'aw bila i ma ye anw bɛ faransi yan de mɛ an bɛ k'aw dɛmɛ an bɛ ka faransi lagosi ka mali dɛmɛ grâce aw kɛra hɔrɔn ye n'aw tun kɛra buwa ɲɔgɔn tun t'an da don mali ni faransi yɛrɛ cɛ mɛ komi asimi ninnu ye halaladenw de o bɛ mali fɛ u kelen tɛ se anw fana b'an fanga fara o kan ka faransi lagosi c'est comme ça n'u b'anw don buteli kɔnɔ u b'an don buteli kɔnɔ n'u b'a ɲimi o b'a ɲimi n'u bɛ an kunu u bɛ an kunu mɛ kana bi an k'an faso kɔnɔ ko an kana firifiri an kana tiɲɛ fɔ o tuma na ala y'olu da minisan anw gɛngɛ yan asimi a ye tɛmɛ ni baara ye sogɛlɛ a ye tɛmɛ ni baara ye o kana sanction o ka CEDEAO kana dan sanction ma dɛ o ka mali kuru i y'a faamuya b'a la k'a digi o kɔnɔ ka mali to o kɔnɔ mali bɛ balo ka mali to o kɔnɔ malidenw bɛ lafiya n'an bɛɛ sara nin cogo la an su ɲuman bɛ se ala ma ni mali cira nin cogo la an bɛɛ su ɲuman bɛ se ala ma an t'an faso labila de an t'an faso labila de wa anw ta ye maliko de bɛɛ bɔra anw ka baara kalama sisan mɔgɔ dɔw ye ne wele cɛ faransi papiye b'i bolo i bɛ ne m'a fɔ i ye ko anw ta ye maliko de anw bɛ tiɲɛ de kɔ anw tɛ mɔgɔ kɔ anw bɛ ala de kɔ anw tɛ nata mɔgɔ la dɛ ko fɛn b'i bolo dɛ walima n b'i ka jamana na non anw b'an faso de kɔ anw bɛ ala de kɔ wa anw b'an faso de fɛ i ka fɛn tɛ mais comment ça se fait que mɔgɔ dɔw ka na comment ça s'appelle miliyɔn fila di ne fa ma mɔgɔ dɔw ka wuli kɔfɛ ka na miliyɔn fila di ne fa ma ka tila tuguni k'a bɛna jɔnmaya kɛ ne fa la ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna faransi ni mali ta o de ye o
mɔgɔ dɔ ka wuli kɔfɛ ka na miliyɔn 2 di ne fa ma o mɔgɔ kelen ka tila tun k'a bɛ ne fa dɔgɔya k'an jɔlen to yen ne tɛ n fa dɛmɛ ko parce que k'a ye miliyɔn 2 di ne fa ma ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiitu min na ala ka nɔgɔya mali fan joli laban foyi t'an bɔ nin sira in kan ni kɔngɔ b'an faga a b'an faga n'an bɛ kɛ sans papier an bɛ k'a ye n'an bɛ taa mali la an bɛ taa mali la ni anw de bɛ kɛ saraka ye an faso ka jɔ ala k'anw kɛ saraka ye mali ka jɔ on est déterminé la patrie ou la mort tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ wa maliden bɛɛ jɔlen ka to i ma ye tellement que an bɛɛ bɛ asimi fɛ bɛɛ bɛ sogɛli fɛ nin y'u dabaliya ban de faransi ambassadeur yɛrɛ ye Macron wele ko jama bɛ ninnu kɔ dɛ peuple bɔ b'u fɛ wa u bɛ siran nin de ɲɛ o bɛ siran nin de ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo n'a sera Sako k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn tanti Zanette Kɔnɛ n ka foli b'i ye Kadiatu Mariam Kansa n ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ tanti Kadiatu Sakɔnɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah ala ka tiɲɛ dɛmɛ malidenw an ka to ɲɔgɔn bolo an sudelen ka to manamanakan fɛn fɛn bɛ k'a fɔ mɔgɔ si kana ta ka baara kɛ n'a ye Sogɛli o wulila yan ko Sogɛli ye miliyari 1 de suɲa o kuma ma dabila sisan ko Sogɛli ye miliyari 1 de suɲa o kuma bɔra yen u nana tuguni ko du b'a bolo Canada o kuma o y'o bila sisan tuguni ko Sogɛli ye mali dugukolo bɛɛ san olu bɛ kule sugu bɛ jɔ Sogɛli y'a fɔ aw bɛɛ ye k'an k'u to yen ka kule n'u sɛgɛnna u b'u makun ko cɛ si tɛ se k'olu bɔ yen i dan ye kuma de n'i sɛgɛnna kuma la ko i b'i makun mɛ e fa tɛ se k'u bɔ yen i ba tɛ se k'u bɔ yen i ka kabila tɛ se ka mɔgɔ si bɔ yen ani u bɛna n bila nɛni la kuwa ni ne yɛrɛ ɲangi sigilen ye ne dabaliya bɛ ban nin petinin Mariatu Kansa ye n ka foli beleba bi an bɛ ɲɔgɔn bolo Mariatu Kansa ye Mamadu Mohamed Mayiga an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo on est ensemble inshallah an bɛ na an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka mali basigi ala k'an kanbɛn ala k'an to tiɲɛ in kɔ nin kɛlɛ in kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen nin kɛlɛ in kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen olu b'a la ko voto ka kɛ mais pour que o t'a la k'a fɔ ko mali kɛlɛ ka ban o yɔrɔ dɔ i b'a ye ko tiɲɛ tɛ yen olu b'a la ko élection ka kɛ élection dun dan ye Bamakɔ de mais pour que o t'a fɔ ko kɛlɛ in ka ban o yɔrɔ dɔ i b'a dɔn ko mali basigili ko tɛ dɛ ka mɔgɔ halakilen dɔ ɲini ka na sigi an kunna zonden dɔ ɲini ka na sigi an kunna komi Bubu Sise ɲamɔgɔden k'olu dɔw ɲini ka na bila an kunna mɔgɔ minnu bɛ se ka mali bisi k'a di Faransi ma u teriw an'u denw an'u jɔɲɔgɔnw an'u ka saga n'u ka wulu n'u ka fɛn dɔnbali parce que hali wulu ka fisa ni Bubu ye saga ka fisa ni Bubu ye Bubu ɲɔgɔn fɛn dɔnbali ma wolo mali kɔnɔ k'olu mɔgɔ sugu ninnu bila an kunna olu k'an ka jamana minɛ k'a di ninnu ma o dɔrɔn de ɲinitɔ filɛ nin élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini Sogɛli bɛ irisi wele bɛ a b'u wele sini ni sankolo b'a bolo a b'a bila ka jigin k'olu bɛ sanction da irisi fana kan tellement que Faransi yɛrɛ n t'a dɔn fa bɛ don makɔrɔna quoi yan'a ka mandat ka dafa fa bɛ don makɔrɔna yan'a parce que élection tɔ tɛ tɛmɛ 6 mois kan Faransi élection tɔ tɛ tɛmɛ 6 mois kan ni makɔrɔn dun tora nin cogo la n ka cɛ a bɛ dan san 5 de ma a bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que a ka fɛn dɔ sɔrɔ mais a tɛ passer ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ big up aw tɔ ala ka sini juma yira an kɛnɛma ɲana ala k'an ka juma saliw caya ala k'an ka bato minɛ an sudelen ka to an ka to ɲɔgɔn bolo cɛ fɔra muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ anw minnu filɛ Faransi yan hali ni anw sara de anw su de bɛ bila balangari kɔnɔ ka taa bila mali kɔnɔ i b'a dɔn n'i sara i tɛ paga ye i ye min kɛ i b'o de sɔrɔ yen n'i sara farikolo in foyi tɛ o ye bɔgɔ de ye mais hali anw su bilayi 100 miliyɔn 100 de bɛ miliyɔn joli de bɛ don a la k'an su bila ka taa mali la ça veut dire que foyi t'an faso sanfɛ n'an ye wari min sɔrɔ yan an bɛ dugukolo san mali kɔnɔ ka dugukolow jɔ ça veut dire que mali de y'an ka diɲɛnatigɛ ye bama mana yiri mana mɛn ji kɔnɔ cogo cogo a tɛ kɛ bama ye yiri kuru mana mɛn ji kɔnɔ cogo cogo a tɛ kɛ bama ye hali den minnu wolola yan n'u bɛ balontan na den minnu wolola yan n'u bɛ balontan na don min na n'o ye bi jɛ walima n'u ma se ka bi don u b'a fɔ o ma ko d'origine malien walima d'origine sénégalien o tɛ kɛ anw fɛ fo ka diɲɛ wuli ninnu tɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ u b'u ka nafa de fɛ an k'an faso minɛ an k'an faso dɛmɛ n'an bɛ sa an ka sa n'an bɛ balo an ka balo ni satɔw bɛ sa u ka sa ni balotɔw bɛ balo olu ka balo mais an faso jɔnmaya kana kɛ an na
molobaliya kana kɛ an na maa si kana bɔ kɔfɛ k'u bɛ n'i sago kɛ an faso la n'an ye ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ si tɛ se ni kogo pɛrɛnna de basa bɛ don ni kogo ma pɛrɛn n ka cɛ ni basa nana kun fara kogo ko ni don ɲɔgɔn a bɛ segin walima a bɛ kiri walima a bɛ sa an kana ɲɔgɔn bila de Sogɛli bɛ tiɲɛ kan Asimi bɛ tiɲɛ kan Faransi bɛ Mali kɔnɔ san 10 don o don ka fisa ni bi ye bɛɛ b'o o dɔn dɔ ma bɔ saya la dɔ ma fara lakana kan pa paga ma pase e fa b'o dɔn e ba b'o dɔn e ka kabila bɛɛ b'o o dɔn mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min t'o o dɔn olu bɛ Kidali anw tɛ se ka taa yen olu ye ça veut dire que olu bɛ Moti anw tɛ se ka taa yen olu bɛ mun de la yen anw yɛrɛ fa dugu olu bɛ mun de la yen pour que mais est ce que nin bɛ se ka kɛ olu la wa nin bɛ se ka kɛ olu la o y'u to sanfɛ ka mɔgɔ 100 ni kɔ faga kɔɲɔkɛyɔrɔ la mɔgɔ 100 ani kɔ dugu dɔ bɛ yen nɔ Moti k'u to sanfɛ ka mɔgɔ 100 ni kɔ faga k'olu filila de k'olu tun bolo ko jahadisu don mais est ce que o delila k'u ka mɔgɔ faga kɔɲɔkɛyɔrɔ la yan wa avion in dilanna yan de yan'a ka se Mali la marifa in dilanna olu de bolo fɛn bɛɛ b'o olu bolo est ce que olu filila k'u ka mɔgɔw faga yan wa k'u to kɔɲɔ la hali k'u to wotorobɔli la o delila k'a kɛ o ma kɛ mais molobaliya sugu bɛɛ bɛ kɛ anw na k'an kana jɔ an jɔyɔrɔ la n'o kɛra sarakaden dɔw de bɛ wuli Mali kɔnɔ ɲangi ninnu e masa ala tɛ aw sago kɛ ala k'aw bɛɛ nagasi ala k'aw halaki fasoden jugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ ka anw dusu kasi ka anw tɔɲɔ ala kana hɛrɛ k'u ye ala kan'u ɲasuma ala kan'u kɔsuma ala k'u ta tiɲɛ ala k'u mago sa ala k'u halaki ala k'u kɛ yoko fila ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna parce que u y'an tɔɲɔ tiɲɛ ye kelen de tiɲɛ tɛ fila ye Mali tɔɲɔna bi Mali sɛgɛnna bi malidenw ɲaninen don san 10 ni kɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔw faw de bɛ kasa mɔgɔw baw de bɛ kasa mɔgɔw ka nafolow de suɲana k'an kana ninnu si kɛlɛ u y'an ka miliyariw suɲa Faransi b'an kan sokɔnɔjuguw b'an kan k'an kana kuma an ka to faden sagoya la parce que olu b'u ta sɔrɔ ni Mali ba sigira denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ kalan bɛ sɔrɔ ça veut dire que bɛɛ bɛ lafiya mais e kelen ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ ye race balayira du l'homme tranquille depuis Paris an bɛ ɲɔgɔn bolo tiɲɛ sira kan danbe sira kan foyi t'an bɔ nin sira kan n'i nan'i jɔ an ye an b'i fa bo tigɛ k'i ba bo tigɛ k'i ka kabila bɛɛ bo tigɛ k'an ka faso jɔ jama min bɛ Asimi kɔ a tɛ mɔgɔ si fa kɔ jama min bɛ Sogɛli kɔ a tɛ mɔgɔ si fa kɔ ani min falen don a ba sinji la bɔ i ka taa Sogɛli bɔ fɛn na kɛ primature la ni min falen don a ba sinji la taa Asimi bɔ Kuluba wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ hasidi don wololen ni ɲɔgɔn kan waati min na aw fulaw bɛ ba sanna aw bɛ ba kuntɛrɛmɛ la mɔgɔ minnu danbe t'u la u minɛna sɔnjugu dɛnya bɛɛ la Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu hɔrɔnw tɛ mɔgɔ halakilen mɔgɔ nagasilen sijugu u ye kɛlɛ daminɛ kunu cogo min na ni bi e kɛ t'i sigi k'a lajɛ ni kelen don ninnu de bɛ na k'olu b'u da don danbe kuma la k'olu b'u da don fasoko la o que bɛɛ bɛ ninnu dɔn bi m'u bila kɛlɛ in na dɛ o tɛ taa ɲɛfɛ o tɛ taa kɔfɛ n'u ye pa kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ u bɛ pa 100 kɛ ka taa kɔfɛ barika kisɛ kelen hali u tɛ se ka mɔgɔ 2 fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ na k'olu b'u da don Maliko la Sogɛli ye dugukolo siɲɛ dɛ a ye hectare san dɛ dɔ b'a den tɔgɔ la dɛ dɔ b'a fa tɔgɔ la dɛ dɔ bɛ ne ɲɛ bɛ Bube ka supporter dɔ la o fana taara fatɔ ni dɔrɔgu tala ni joueur fara ɲɔgɔn kan ka t'u sigi média dɔ la yen nɔ ko dugukolo yɛrɛ Bube bolo yan fɛ dɛ fa bɛ Bube denw tɔgɔ fɔ a dɛnna ta ne dun ko Bube Sogɛli fa bɛ Sogɛli denw tɔgɔ fɔ Bube ka parti ɲɛmɔgɔ don n tɛna tɔgɔ fɔ parce que barika t'a la ka taa dulɔminaw fara ɲɔgɔn kan ko hectare joli bɛ Sogɛli bolo ko a den kelen kelen bɛ ko hectare 3 de b'u bolo miliyari joli bɛ Bube bolo a t'o fɔ dɛ o de la i b'a dɔn ko ninnu tɛ hɔrɔn ye ninnu tɛ silamɛw ninnu ye kafiridenw de ye Bube ye miliyari joli suɲɛ Bubu ye miliyari joli suɲɛ nin tɛ fɔ u ka émission na mais aw bolo k'aw ye lagalagatɔ de ye k'an ka wari suɲɛ ko an k'aw to yen k'an ka wari suɲɛ ko an k'aw to yen mais fo k'i sa anw de ka wari don an ɲɛ b'a suɲɛnen mɔgɔ min y'a suɲɛ an b'a dɔn e bɛna bɔgɔ wɛrɛ kɛ jɔn ɲɛna mɔgɔ min ye anw ka wari suɲɛ hali laharakaw b'a dɔn e bɛna bɔgɔ wɛrɛ kɛ jɔn ɲɛna la question est là tanti Zaneti ka impôt a dira mɔgɔ min ma a b'o dɔn n'a donna du la a b'a dɔn n'a donna sira la a b'a dɔn n'a donna kɛnɛya la a b'a dɔn mais wari ma don foyi la wari tɛ yen a ko an kana olu tigiw minɛ k'u don kaso la mais va te faire foutre Zubi ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya foyi t'an bɔ yan n'i fa ye zon ye a bɛ fɔ i fa ma ko zon
Ni ba ye zon a bɛ fɔ i ba ma ko zon. Ni fa ye mɔgɔ lankolon a bɛ fɔ i fa ma ko mɔgɔ lankolon. N'i ka parti ɲɛmɔgɔ jahanama kɔnɔ den de a bɛ fɔ a ma ko jahanama kɔnɔ den. Hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen. Anw tɛ mɔgɔba nɛni yan dɛ. Mɔgɔ min ma faso nafolo sonya an tɛ s'i ma dɛ. Mɔgɔ min ma Mali kɛ jugusago jamana ye an tɛ se ma dɛ. Mais mɔgɔ minnu ye an faga k'an don bali kalan na k'an ka miliyari sonya bɛɛ jɛ nafolo k'a kunu. A ko n'i ye dɔ fɔ ma k'i fa fulan don. Fa fulan fɛn dɔn bali zon kafiri ala jugu molobali dangatɔ ko ne fɛn fɔ ma ko k'i fa fulan don. Maa min tɛ maloya o ni fali bɛɛ tɛ kelen ye. Mɔgɔ min tɛ ala dɔn o ni bagan bɛɛ tɛ kelen ye. Mɔgɔ min tɛ miiri sini lahara jɔn dɔ na o ni samara bɛɛ tɛ kelen ye. Samara a ko i fa fulan k'a kunsigi jɛlen don ko non k'i kan k'a kɛlɛ mais ko non mɔgɔ min kan ka minɛ k'a boso bɛɛ ɲɛna n'i ye miliyari sɔrɔ i kan ka minɛ de ka bese ta k'i cɛ tigɛ. N'i ye miliyari sɔrɔ bilahi ni jamana dɔw don bube man ka taa kaso yɛrɛ la a bɛ minɛ dɔrɔn ka mugu ci a la k'a faga ka tila k'a sen ka juru siri a sen na ka siri mobili kɔfɛ ka Bamakɔ bɛɛ munumunu n'a ye bube yi i b'a faga o cogo de la ka juru i y'a faamuya b'a la ka jɔ dɔrɔn ka mugu ci a la k'a faga ka sɔrɔ ka katikati ka juru kɛ bube sen na ka katikati minɛ i bɛ yaala n'a ye Bamakɔ de a bɛ ça veut dire que i bɛ Bamakɔ sira ninnu dɔn Bamakɔ sira ninnu bɛ wo a sen bɛ kari a kunkolo bɛ ci i y'a faamuya b'a la komi mɔgɔ ko ko n kana nɛni kɛ sinon hari a ka jarakɛba olu bɛɛ bɛ panpan nɔfɛ k'a firi bana jugu fura ye fura jugu de bana jugu fura jugu don Bubu Sise fana pare IBK fana pare Karim Keta n'a kɔnɔbaden pare ninnu bɛɛ kan ka faga nin cogo de la ninnu ka wari sunya sen fɛ ninnu ye wari min détourné o sen fɛ an ka sɔrɔdasi joli sara la question est là ninnu ye miliyari hakɛ min détourné o sen fɛ kɔngɔ ye mɔgɔ joli faga la question est là ninnu ka miliyari sunya u ka miliyari sunya sen fɛ u ka miliyari sunya a sen fɛ denmisɛnnin joli balila kalan na ninnu ka miliyari sunya sen fɛ mɔgɔ joli taara tunga la ninnu ka miliyari sunya sen fɛ an balaka joli kɛra sunguruba ye denmisɛnnin joli kɛra vagabond ye denmisɛnnin joli kɛra bandi ye ni baara tun b'u bolo o bɛ kɛ sunguruba ye ni baara tun b'u bolo o bɛ kɛ bandi ye a ninnu de ye an faga a bɛ komi sa n'i ye miliyari kelen sunya a bɛ komi sa mɔgɔ tun bɛ fanga la n'i ye miliyari kelen sunya a bɛ komi sa i ye ɲamakɔrɔ ka bɛɛ faga ka maɲabugu ka bɛɛ faga ka bankɔni ka bɛɛ faga ka yirimajɔ ka bɛɛ faga 1 miliyari o bɛ se ka baara di nin bɛɛ ma o bɛ se ka baara di nin bɛɛ ma ne tun bɛ don telefɔni feere la Maliteda la n donna ni 1000 de 1000 mais n ye joli sɔrɔ yen nɔ mɔgɔw tɛ ne selen faransi yan ne selen faransi yan sungurunin dɔ tun bɛ nanaye feere an ka da la sungurunin dɔ de don dɔ la n sigilen n y'a ɲininka n ko e bɛ joli sɔrɔ nanaye feere la ko dɔrɔmɛ 30 ne yɛrɛ ɲaji de bɔra quoi k'an to Bamakɔ denmisɛnnin fitinin musomanin n y'a ɲininka n ko e bɛ joli sɔrɔ nanaye feere la ko ale ka patron bɛ 30 de d'a ma tile kuru bɛɛ n sera faransi n ye 5000 de ci a ma bi a ka atelier b'a bolo atelier de b'a bolo o bɛɛ tɛ ka emploi créer yan o bɛɛ tɛ emploi créer a miliyari sisan miliyari min sonyana n'o ye 10 di denmisɛnninw ma k'u ka baara kɛ n'a u ka fɛn kɛ mais nin si tɔgɔ tɛ bɔ u da kɔnɔ Bubu ka mɔgɔw n'o ye ouverture média ye olu b'u si kɛ média kɔnɔ Bubu tɔgɔ tɛ fɔ Arasa yɛrɛ n'a ka mɛsi ba Bubu ka kɔɲɔmuso o b'o si kɛ bo fara la Bubu tɔgɔ tɛ fɔ aw bolo ko danga de bɛ anw kɔ k'an ka wari sunya ko bɛ tila ka n'i yɛrɛ kɛ hɔrɔnw anw ɲana a tɛ passé dɛ a tɛ passé on est là an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an t'a dabila fo ni ninnu bɛɛ fagara don min na hali ni ninnu sara u ka kaburu an bɛ taa jɔlɔkɔ de k'a la ça veut dire que n'i donna kaburu so kɔnɔ i b'a dɔn ko ninnu ye zondenw ye hali ninnu ka kaburu n'u sara ça veut dire k'an b'a condamné de ka wuruji tigɛ a kan ka wuruji tigɛ a kan ka jɔlɔkɔ kɛ k'a siri n'an taara suw lajɛ kaburu so la so ɲuman minnu bɛ yen n'an taara olu lajɛ an tɛmɛtɔ an b'an sen kɛ ka Bube ka kaburu tan ka an sen kɛ ka Bubu ka kaburu tan ka an sen kɛ ka Buwa ka kaburu tan kafiridenw don ni Ala b'u faga ni Ala ka wele bɛ s'u ma a kan'u faga 1 seconde a kan'u faga tile 1 a kan'u faga kalo 1 a kan'u faga san 1 a kan'u faga san 5 u ka miɲɛ saya bana bolo
o ye mɔgɔw de tɔɲɔ k'u k'u ɲɛda wagasi k'u kunkolo wagasi k'u ku ɲimi k'u sen ɲimi i y'a faamuya b'a la ka kogo k'u wagasi ala kana hɛrɛ kɛ ninnu ye kafiriw don banajugu fura ye furajugu ye k'aw bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ aw bila yan ala k'an to ɲɔgɔn ye on ensemble ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ ɲɔgɔn bolo fasojɔ sira kan an faso sɛgɛnna a tɔɔrɔ la miliyɔn caman bɛ ne kun mun de la n bɛ n da don maliko in na ni anw tɛ ni malidenw tɛ a tɛ jɔ epi n'a jɔra bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la ni mali jɔra san mɔgɔ min tun bɛna e deli 200 la n'a yɛrɛ bɛ baara la a tɛ se e ma tuguni ne yɛrɛ t'a dɔn mun kunkolo sugu de bɛ farafinna kuwa bilahi aw ka hakɛto de kuma na fɔ cogo mɔgɔ min bɛna e deli 200 la n'a ye baara sɔrɔ a tɛ ne e deli tuguni a b'a ka baara kɛ k'a ka denbaya balo a tɛ se e ma tuguni mɔgɔ kelen b'a bɛɛ suɲa bɛɛ kana kɛ e ka jaliba ye bɛɛ kana kɛ e ka gɛribu ye bɛɛ ka kɛ e ka fanta ye bɛɛ kana e sagona kuma fɔ o tile banna mɛnna on est déterminé an ka impôt n'i y'a ta n'i ma wusiki ta i tɛ sunɔgɔ an ka impôt dɔrɔmɛ kelen wo sogolen n'i y'a suɲa i ba tɔgɔ bɛ f'i ye i fa tɔgɔ bɛ f'i ye wa i ju bɛ taa kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile bube filɛ kaso la bi nin t'a danbe bɔlen a la bube bɛ se ka kun kɔrɔ ta min par exemple ni ne taara mali la n'o ye minɛ k'an don kaso la ko n ye nɛni de kɛ mun de n bila nɛni na dusukasi n ye jɔn nɛni si jugu ninnu mɔgɔ minnu tun kan ka faga mɔgɔ halakilen mɔgɔ minnu yɛrɛ tun man ka ye diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ tuguni ne y'olu de nɛni olu nɛni tɛ foyi ye ni ne taara o kaso la o kaso ka di mɛ k'a fɔ ko ne de filɛ nin ko n ye sonyɛni kɛ n taara o kaso la o de ye kumasulu ye o de ye kumasulu ye bube filɛ kaso min na danbe bɔra a la bubu filɛ boli min na sisan danbe t'a la tuguni bakari tere ta angɛrɛ fɛrɛ la ten u bɛ taa kaso la sisan bakari tere ta angɛrɛ fɛrɛ la ten u bɛɛ bɛ taa kaso la sisan mɛ ni ne ye ninnu ye kuwa k'u b'u da don maliko la ne bɛ sa de kuwa mali tun b'aw bolo aw ma se ka foyi kɛ ni sonyɛni tɛ mali tun b'aw bolo aw ma se ka foyi kɛ ka malidenw faga mali tun b'aw bolo aw ma foyi lase anw ma ni tɔɔrɔ tɛ olu mɔgɔ kelen ninnu kana anw ɲɛna tuguni k'olu b'u da don maliko la nin ye ne dabaliya ban dɛ o de kɛ faransi n'i ye biki de suɲa baarakɛyɔrɔ la faransi baarakɛyɔrɔ tɛ dɛ faransi yan'i ka kɛ minisiri ye o bɛɛ t'i ka kabila la fɔlɔ k'i ka ko bɛɛ ɲɛɲini n'i delila ka hali miseli suɲa n'i ko i bɛ fanga ɲini o b'a fɔ karisa nin don e delila ka suɲɛni kɛ jamana tɛ di zo ma mɛ anw fɛ mɔgɔ minnu ye miliyari détourné olu de b'a la k'olu bɛna tila ka na anw mara non mais ko bilayi ka maliyɛn bɛɛ k'an bɛɛ ko komi saga quoi k'an bɛɛ ko komi saga jamana mana ta k'a di zo ma o jamana bɛ arrivé jamana n'i y'a ta k'a di zo ma o tɛ arrivé ala k'an bɔ su la merci beaucoup la famille on est ensemble big up voilà